سو كل جزء بعدنا نخلي سوات كنفات أنت لنا نحط حطله زحطه زي تايو ويوم خلي سوات أنا زحتنا حطله زحطه زي تايم what's your name what's your name ويكعة what is your name نمال تدليو what's your name مالت من سوخة مالتيو سو زحطه زي نحرت حاتنا نهو مرستات له تايكنو الخل my name is نابن السمي عبيل ندحر قوينو my name is عبيل كبير خلي مالتيو my name is عبيل ويكعة تايكو الخل I am عبيل عبيل بحال ويكعة my full name is عبيل حاجوس my full name is عبيل حاجوس my full name is مالت مولو اسمي مالتيو اسمي ناي بعلتي اسم ناي أبوي اسم مالتيو ويكعة تايكو الخل my first name is نا مجمرة اسمي ناي علي بعد my first name is عبيل ويكعة my last name is عبيل ناي أبوي اسم قلت خير مالتي my last name is عبيل ويكعة خلي من مارز انتهلو you can call me عبيل زي more informal زخونا قلال تسايو you can call me عبيل مالت عبيل نابلخم كتصوعن تخليخم وي عبيل نابلخي كتصوعن تخليخم مالتي my nickname is عبيل وي my nickname is إلى سامي ندحري لابنت nickname مالت ساقوا وي قصل سم مالت so my nickname is إلغم قصل سمخم وي ساقواهم كتناقروا تخلوهم مالتي قصينا زنريو حطوتات اللون لابنت where are you from or where do you come from انتهلا كابي متيخا وي كابي متيخا مالت دلنايو where are you from ويكعا where do you come from كابي متيخا ويكعا كابي متيخا نمالت دليو خالي حطو انتهلو where you born أبي توريدخا ويكعا أبي توريدخا مالتيو where you born أبي توريدخا ويكعا أبي توريدخي زم حطوتات ندحر نتحاتيتنا كنوم نخلات التفراليو ملسات اللو لعبنت I am from لكم تولدكم لو ويزمت أخم لك خبابي تقل تدخلوا مالت لعبنت مغالا تخوينو I am from مغالا ويكعا I come from مغالا خلي مرات انتهلو my hometown is مغالا مالت ناي تولد كتما مغالا يو كم مغالا يمتي وي أم مغالا تولد مالتي ناي تولد كتما هما استقلت لهم مالتي ويكعا خالي انتهلو I am لكم nationality مالت زي قلنات مالتي I'm إثيوبياوية ويكعا I am Eritrean وي زي قلناتكم تقلت تدخلوا مالتي خالي مرات انتهلو I was born in مغالا ويكعا I was born in Ethiopia بتغلا لك قلت انتهلي I was born مالت تولد دخل كتم بوتا مالت عدك خون خلي بوتا نابنت I was born in مغالا انتهلا أما مغالا يتولد مالتي تغلا لا نحرك قلت دلي I was born in Ethiopia Ethiopia تولد وي إثيوبياوية مالتي where do you live انتهلا أبي أخات نبر مالتي أبي أخات نبر تولد دخل زنبرو لبوتا قلت لنا مالتي لازم مرستا يكون خل I live in dash أبزا داش تنور لبوتات تقول تدخل معاوت نعبنت I live in مغلا أم مغلا يزنبر مالتي I live in مغلا انت لكم أم مغلا يزنبر ويكعا I live in أسمرة انت لا أو أسمرة يزنبر so أبزا مغلا البوتا تولد تدخل له ويتنور لبوتا تأتي لهم مالتي I spent most of my life in dash نابنت I spent most of my life in أسمرة انت لا زبزي حيوتي عبا أسمرة يحلف يوم مالتي so I spent most of my life in dash انت لا زبزي حيوتكم تحلفون البوتا تقلت اللهم مالتي نابنت I spent most of my life in أسمرة انت لا زبزي حيوتي عبا أسمرة يحلف يوم مالتي دليو مالتي How old are you
ክንደይ ዕድመኻ ወይ ከዓ ክንደይ ዕድመኸይ ማለት እዩ ንዚ መልሲ ክኾን ዝኽእል I am 26 years old እንተኢለ ንኣብነት 26 እዩ ዕድመይ ወይ 26 ዓመተይ ማለት እዩ 26 ዓመተይ so እንታይ ክንኽእል I am dash years old ኣብዛ ዳሽ ትብል ስምና ንገልጽ ለና ማለት እዩ so now part 2 ክሳዕ ንኸድ ሓንቲ assignment ክበኩም ኣብዛ ገዛኢ እንታይ ክትኸውን ኣብ YouTube ኣብዛ comment box ባዕኹም ኣላልዩና ባዕኹም ትውልድ ቦታኹም ስምኹም ዕድመኹም ኣብ comment box ኣካፉና ናብ ካልኣይ ፓርት ክንኸይድና ማለት እዩ ሰላም ኣሕዋት ቀዳማይ ክፋል ባዕልና ከመይ ጌርና ክነፋልጥ ከም ንኽእል ሓፀርቲ መንገድታት ርኢና ኣለና ሕዚ እውን ካልኣይ ክፋል ይቕፅል ኣሎ ኣብ ካልኣይ ክፋል ንሪኦ ብዛዕባ ትርፊ ግዜና እንታይ ክንገብር ንሰባት ክነካፍል እንተድና እንጥቀመሎም ሜላታት እዩ ንኣብነት ሰባት እንታይ ኢሎም ክሓትና ይኽእሉ what's your hobby ማለት ብትርፊ ግዜና እንሰርሖም ስራሕቲ ማለት እዩ መጽሓፍ ምንባብ ክኾን ይኽእል እዩ ፊልም ምርኣይ ክኾን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እንሰርሕ እንተኾይና ሆቢ ይበሃል ብትርፊ ግዜና እንሰርሖም ስራሕቲ ማለት እዩ so ብትርፊ ግዜኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ወይ እንታይ ኢኻ ትገብር ንማለት ተደልዩ ማለት እዩ what do you like to do ኣብ ትርፊ ሰዓትኺ እንታይ ምግባር ደስ ይብለኪ ወይ እንታይ ምግባር ደስ ይብለካ what do you like to do ነዚኦም መልስታት ክኾኑ ዝኽእሉ I like playing football ኩዕሶ ምጽዋት ደስ ይብለኒ I like watching movies ፊልም ምርኣይ ደስ ይብለኒ ወይ ከዓ I like swimming ማለት ምሕማስ እዩ ዝፈቱ እዞም መልስታት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ I like እናበልኩም ትፈትዎም ነገራት ትገልጹ ትኽእሉ ማለት እዩ ካሊእ ብዛዕባና ዝገልጽ ኩነታት እንታይ ክኾን ይኽእል ናይ ሓዳር ኩነታት ንኣብነት what's your marital status ዝብል ሕቶ እንድሕር ተሓቲትና ናይ ሓዳር ኩነታትኺ ወይ ኩነታትኻ እንታይ ይመስል ወይ ከዓ are you married ተመሪዕኻ ዲኻ ወይ ተመሪዕኻ ዲኺ ነማል ደልና ማለት እዩ are you married ነዚ መልሲ እንታይ ክኾን ይኽእል I am married እንተኢልና እወ በዓል ሓዳር እየ I am married እንተኢልና በዓል ሓዳር እየ ወይ ተመሪዐ እየን ማለት ኢና I am single እንድሕር ኢልና ኣይተመርዐኹን ወይ ከዓ ዓርኪ የብለይን ማለት እዩ I am engaged እንተኢልካ ተሓፂየ እየ I am divorced እንተኢልና ተፋቲሐ እየ ንባል ድልና ማለት እዩ ተፋቲሐ እየ I am divorced so ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ብሓፂሩ ብዛዕባ ባዕልና ንምፍላጥ ዝገበርናዮ ትምህርቲ እዚ ይመስል ኣብ ካሊእ ክፋላት መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ እንግሊዝኛ ትምህርትታት ሒዝና ክንቀርብ ኢና ሎማዓንቲ ይቐኒለይ ኮመንት ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ ኣብ ኮመንት ብዛዕባ ባዕልኩም ሰባት ክፈልጡልኩም ትደልይዎም ነገራት ሼር ገበሩና ኮመንት ገበሩና ሰብስክራይብ ገበሩና ላይክ ገበሩና ይቐኒለይ ኣብ ካልኣይ ክፋል ንጋር ኢና